पश्चिम बंगाल सरकार की सबुज साथी योजना की साइकिलें स्कूल के बजाय सीधे पहुंची भंगार की दुकान में। पुलिस ने अभियान चलाकर तस्करों का किया भांडाफोड़। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार स्टूडेंट्स के लिए एक योजना चलाती है, सबुज साथी, जिसके तहत स्कूल स्टूडेंट्स को एक एक साइकिल दी जाती है। लेकिन डालखोला के पूर्णिया मोड़ इलाके में एक भंगार की दुकान पर जब पुलिस ने छापेमारी की तो तकरीबन सैकड़ों साइकिलें नई बरामद हुई, जिससे इलाके में सनसनी का माहौल है। सवाल ये उठ रहा है कि स्कूल स्टूडेंट्स को दिए जाने वाली साइकिलें भंगार की दुकान में कैसे पहुंची? कौन हो सकता है इसके पीछे, जिसे सरकार व प्रशासन का कोई खौफ नहीं? पुलिस पूरी घटना की जांच में जुट चुकी है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है जो सरकार की दिए जाने वाली साइकिलें भंगार की दुकान तक पहुंचाते हैं। इस पर क्या राय होगी जरूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। যারা এই কাজে যুক্ত আছেন আমি চাবো এদের যত বড় থেকে বড় শাস্তি, এদের শাস্তির দরকার আছে। যেখানে একটা বার্তা যায় যে সরকারি সামান এভাবে মতলব নয়ছা করাটা কিভাবে মতলব করা যায়, এদের শাস্তির দরকার আছে। প্রশাসন ভালোভাবে ইনকোয়ারি করে যেন এদের শাস্তি দিতে পারে। আচ্ছা, এত বিপুল পরিমাণ সাইকেল কি মনে করছেন প্রশাসনের বা কোনো আপনাদের দলীয় কোনো ব্যক্তিত্বের এর পিছনে জড়িত আছে কিনা, এই ব্যাপারে কি বলবেন? দলিত ব্যাপার এগুলো না, এ কাজ কোথা থেকে এগুলো হচ্ছে আমি তো বললাম যে ইনকোয়ারি এগুলোর দরকার আছে। আচ্ছা, ব্যস্ততম 12 নম্বর জাতীয় সড়ক, তার পাশেই রয়েছে এই সাইকেল এই ভাঙাড়ির দোকান। দিনের পর দিন এইভাবে গোডাউনে, দোকানের জাস্ট পেছনে গোডাউনে সাইকেল মজুত করে রেখেছে। তো স্থানীয় বাসিন্দা হিসেবে কেউ এই বিষয়ে কেউ জানতে পারেনি? এই যে সামনে এলো জিনিসটা, তো ওখানে লোকালি কিছু একটা রিপোর্ট পেয়েছে প্রশাসন, তবে তো এসছে। এখানকার রিপোর্ট না হলে তো প্রশাসন জানতে পারে না। তো যেটা হয়েছে এখানকার পাবলিকও জানালছে, তবে তো তারা আজকে জায়গাতে পৌঁছেছে। প্রশাসন কি চাইছেন এখন? চাচ্ছে যারা এই কাজে যুক্ত আছে ওদের শাস্তি হোক।